Okay, so ich wiederhole nochmal ya, wir sind fertig am 14. März, selesai tanggal 14 Maret ya. Also Prüfung ya am 17. März ya, tanggal 17 Maret Montag hari Senin ya. Jadi diusahakan ya kalian bisa hadir. Nah, ujiannya apa sih? Ujiannya ya ujian contoh soal ujiannya dalam bentuk soal B1 saja, jadi bukan ujian gramatis ya. Tapi kalau kalian mau belajar kembali materi mengulang-ulang, silakan ya. Itu Prof. Ali kan suka kirim record ke kalian ya di grup. Nah, itu di YouTube-nya itu sudah ada playlistnya ya. Jadi kalian lihat aja ya kebutuhan kalian bukannya apa, ya dibuka ya. Soalnya udah Prof. Ali nama-namain tuh biar kalian nggak sulit carinya ya. Gitu. Nggak akan dihapuskan bukan Frau di YouTube. Kenapa di YouTube? Di YouTube nggak akan dihapuskan Frau. Enggak, itu nggak akan Prof. Ali hapus kok. Jadi kalian bisa lihat berulang-ulang ya kalau kalian emang pengen mengulang ya. Gitu. Oke, oke Entschuldigung, berhenti sejenak dulu ya azan nanti Prof. Ali mulai lagi. Ya. Oke, oke, good ya. Sampai sini dia mau ditanyakan dulu nggak terkait teknisnya? Jadi aku Frau. Hmm? Jadi aku masih belum paham awal awalnya proofing Frau. Awal-awalnya apa? Eh, Awal masuknya proofing. Biasanya kan kemarin kan A1 kan eh kurun dulu ya Frau ya, baru baru lesson, baru schreiben, baru sprechen. Dan aku Oke. Apa? mm-mm.
Dan aku sekarang kalau misalnya udah B1 itu aku udah nggak paham Frau kayak gimana gimana. Apa yang tambahnya kayak gimana gitu Frau. Oke, untuk masalah teknis ujiannya ya nanti kan BNC itu waktunya lama ya, berbeda dengan AIS. Boleh dicatat sama kalian ya, ujiannya ya nanti yang live ya, yang kalian dabai semua ya, yang semuanya ada di Zoom adalah kita ujiannya ya pertama Hören sama Sprechen dulu, Hören dan Sprechen ya. Setelah Hören dan Sprechen ya kalian ya nanti mengerjakan ya Zoom-nya boleh selesai ya. Kemudian mengerjakan lesson sama Schreiben ya. Tapi itu Properly juga kasih batas kumpulinnya kapan ya. Maksudnya tetap di hari itu juga. Misal sampai jam 11 malam itu harus dikumpulin. Tapi ya untuk yang bersama-sama Huron sama Sprechen ya yang mesti mesti kalian hadir di Zoom-nya gitu ya. Sebelum ujian nanti kita belajar dulu nggak Frau? Yang Tama-tama kayak gimana dikasih tahu enggak. aba-abanya gitu Frau. Kalau untuk Langsung aba-abanya aja ya kalau cuma untuk aba-aba masalah teknisnya tetap dikasih tahu tapi kalau untuk bahas soal lagi sudah enggak ya. Sudah enggak bahas-bahas soal apa contoh soal bentuk soal ujian itu enggak ya. Karena itu sudah jadi latihan kalian sebelum-sebelumnya tuh pas selama belajar ya. Jadi udah enggak ada lagi mau ujian yang ngebahas tentang kalimat ya, kosakata bentuk soal itu udah enggak ya. Tapi paling bahas teknisnya ya. Misal nanti yang berbicara duluan ya, misalnya siapa, ini sama ini, ya itu udah Fraverli yang bagi sendiri ya. Tapi kalau untuk masalah membahas soalnya udah enggak ya. Jadi kalian malah kebelenger ya mau ujian malah bahas soal kayak gini ya. Apalagi ada Sabtu Minggu kalian silahkan belajar ya. Gitu. on Nanti cam Frau Fraverli ada off cam. hmm? On cam ada off cam. Kalau itu nanti dilihat kembali biasanya profilnya sudah sebelumnya ya kalau untuk expression ya on kamera tapi sinyalnya jadi ngedrop ya malah jadi menghambat semuanya ya karena semakin buka kamera dan banyak ya sinyalnya makin turun ya dan jadi lebih apa loadingnya malah lebih parah jadi nanti dilihat kondisinya kalau misalkan baik-baik saja on kamera tapi kalau enggak off ya off kamera nggak apa-apa ya gitu tapi tetap Oke Frau. expression ya kalian. Oke, terus apa lagi ya? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Bro, kalau Mhm. kan waktu aku actual kemarin itu kita pakai kayak yang model tesnya gitu, yang Eh, BI gimana tuh? gimana Vel? Nggak kedengeran suara Feli. Cuman tes B1 segute. Mhm. Kalau yang BI ini tuh pakai model tes yang kayak di Gute atau beda lagi? Betul ya, bentuk soalnya seperti B1 segute. Tapi kembali lagi ya, B1 segute itu kan ya banyak bentuk soalnya sama seperti yang di Gude ya. Nah, tapi nanti Froverly ambil dari punya Froverly sendiri ya. Tetap itu BN Segutu juga ya. Sama seperti BN Segutu kok, Feli. Halo, kelar Feli? Ya, Bro. Ya. Nanti Froverly hari Kamis akan memberikan bentuk contoh soal ujian ya. Itu kalian boleh pelajari di rumah ya iseng-iseng. Jadi nanti gak kaget ya ngeliat bentuk soal ujiannya seperti apa. Dan sebelumnya kan kita sudah bahas ya di buku ini juga ada tuh ya bentuk-bentuk soal ujian. Cuman kan lepas-lepas ya, pisah-pisah. Nah, nanti hari Kamis Froverly berikan modul ya eh, bentuk ujian B1 ya Arbeitsblätternya ya lembar kerja. Nah, itu yang kalian isi ya nanti buat latihan-latihan gitu dan dikumpulkan ya. Good. Kelar sampai sini? Kelar, Frau. Oke. So, nah boleh masuk ke capital Elf dulu ya. Sebenarnya Frovel mau presentasi ya. Hanya si Nabila yang Entschuldigung kurang enak badan ya. Felicia kemana Vel? Ada kok, Bro. Oh, ada Frau. Oh ada. Oh iya, halo Felicia. Halo, Frau. Entschuldigung ya. Properly nggak lihat ternyata kamu di bawah.
Oke, Kalau aku izin toilet sebentar ya. ya nggak apa-apa. Oke, good ya. So, nanti di 20 menit terakhir kita dengerin presentasi dari Entweder Felicia oder Feli ya, antara Felicia sama Feli ya. Aduh, Frau, Apa? Aduh-aduh aku apa? deg-degan deh. Gak usah deg-degan kan mau sebelum sebelum pelajaran 20 menit berakhir, nah itu baru presentasinya kan di situ nggak sekarang ya. Ya bisa dipersiapkan. Oke, good. So, kita masuk ke bab dulu sedikit ya. Prof. Velu udah sempet minta tolong kalian ya untuk belajar yang relatif Satz mit was und wo. Ya, ini ya. Oke, boleh sedikit ke kapitel F ya. Terus 20 menit terakhir nanti presentasi ya sama di besok capital solve ya. Oke, boleh deh Cila. Kursbu Seite 131 halaman 131 ya. Yang ini relatif Sätze. Relativsätze mit was und wo. Lesen Sie noch einmal die Aussagen im 9a. Markieren Sie in den Sätzen die Ausdrücke, auf die sich was und wo beziehen. Cila, beziehen bukan beziehen. Beziehen. Also, Entschuldigung. Sekali lagi dari auf die sich was. Dari sini auf die Auf die sich was und wo beziehen. Beziehen. Ya, ingat ini IE bukan EI ya. Kalau EI baru jadi I, tapi ini kan IE beziehen ya. Oke. Beziehen. Frau, izin sambil masak ya, Frau. Boleh. Oke, good. Ya, so kita lihat ya di sini yang di G-nya gramatis dulu. Boleh deh, Feli deh. Relatif Sätze. Baca ulang, Frau. Enggak, yang di sini di G Oh. gramatis. Relativsätze mit was und wo, was bezieht auf sich auf ganze Sätze oder auf Pronomen, wie alles, etwas, nicht oder das, wo bezieht sich auf Ortsangaben. Fel, sekali lagi coba. Wo bezieht, hanya ingat gak Wo, dibaca? wo bezieht sich auf Ortsangaben. Kita udah pernah bahas ini, Ortsangaben. Ortsangaben. Ya, gut ya. So, ya relatif Satz mit was und wo. Ya, kita sudah belajar waktu itu relatif Satz ya. Yang menggunakan artikel ya. Dan bermakna kalau di Indonesia kan artinya yang ya. Nah, sekarang ya kita relatif Satz menggunakan kata was dan wo ya. Nah, was merujuk kepada ya. Kita lihat dulu di sini. Sebentar. Mana ini? Was merujuk kepada ya ganze Sätze ya ke seluruh kalimat ya atau merujuk kepada kata alles ya etwas nicht oder das ya. Kan kalian masih ingat ya belajar relatif ya. Saya suka buku yang ya saya baca. Yangnya mengacunya ke buku ya. Ich lese ein Buch ya. Waktu kita pakai artikel ya. Ich lese ein Buch ya. Koma ya. Das ya. Ich mag gitu ya. Nah, dasnya ini mengacu ke mana sih? Ya ke sini ke Buch ya. Saya suka baca buku. Saya membaca buku yang saya suka ya. So, dasnya bermakna yang ya relatif ke kata bukunya. Masih ingat relatif seperti ini? Felicia dan Feli? Cila? Entschuldigung. Masih ingat terkait relatif?
Alicia, Feli, halo, Ingat, Prof. ingat ya. Oke, nah, oke. Kita belajar, oh dasnya mengacu kemana nih? Ke boh ya. Sekarang kita mau ganti si relatif ini pakai kata was sama wo ya. So, berarti kalau was itu merujuknya kemana sih untuk kalimat sebelumnya? Ya, tadi ya. Merujuk ke seluruh kata, ke semua kalimat ya. Ke kata alles ya, artinya semua ya. Etwas sesuatu, next ya. Tidak ada ya, maksudnya tidak ada satupun ya, oder das itu ya. So, sedangkan wo merujuk kepada Ortsangaben. Apa tuh Ortsangaben? Ada yang tahu was ist Ortsangaben? Ayo, ingat-ingat lagi. Was ist Ortsangaben? Lokasi. Lokasi, oke. Richtig, keterangan tempat ya, mengacu ke lokasi atau keterangan tempat ya. Quote. Sekarang kita lihat di sini ya. Contohnya. So, di sini contohnya. Boleh. Ini Prof. Eli buka bukunya dulu. Nah, so kita lihat di sini ya, yang B. Boleh dibaca Falisha, was oder wo? Was oder wo ergänzen Sie das richtige Relativpronomen? Ya, oke, yang ininya boleh Cila di start. Loh, Cila, nggak ada. Boleh Feli deh di start. Die Stadt, in der ich wohne. Mhm. Die Stadt, wo ich wohne. Oke, ya lihat ya. Di start wo ich wohne. Ya, dia pakai relatif pronomennya kata wo ya. Kota yang saya tinggal ya. Good. So, wo, ada yang tahu kenapa sih di sini dia bisa wo bukannya was? Kenapa relativitasnya wo ya, tempat yang saya tinggal ya. Kalau misalnya diartikan secara harfiah tempat di mana saya tinggal ya. Pakai relatifnya wo. Ada yang tahu? Tadi wo merujuknya kemana? Kalau untuk relativitas pakai wo, kembali lagi ke kurs bukunya. Kalau wo merujuknya kemana tadi, Falisha? Ortsangaben, lokasi tempat. Betul, ke lokasi tempat ya. So, kalau dia ya mau menggantikan ya, mau merujuk ke kata tempat, maka pakainya wo ya. Die Stadt wo ich wohne ya, karena die Stadt adalah lokasi atau tempat ya, keterangan tempat, maka dia relatifnya pakai wo ya, itu dia. Ya, contohnya ya, sedikit ya. Ich liebe Jakarta ya. Ya, pung ya. Ich studiere. Nah, lihat ya. Saya suka Jakarta, pung ich studiere ya. Saya kuliah ya. Kita lihat di sini ya. Ada yang tahu ini pakai wo atau was tepatnya? Relatifnya? Mungkin Feli atau Cila? Pakai wo. Risti ya. Zo pakai wo ya. Karena apa sih? Lihat ya. Karena dia ngomongin Jakarta, keterangan tempat ya. Saya suka Jakarta di mana saya kuliah ya. What? Jadi kalau mau merujuk ya ke kata sebelumnya tapi mengenai keterangan tempat pakainya wo ya. Pelan-pelan sekali lagi ya. Wo ya terkait sama
keterangan tempat ya pembahasannya. Sekarang kita lihat was ya. Tadi was ya merujuk pada satu kalimat ya atau pronomen ya untuk kata alles etwas nicht oder das ya. So, kita lihat di sini. Kita tulis ya kalau was ya merujuk ke ganzen Satz. Satz ya. Terus di mana tadi ya? Halaman berapa ya? Oh, merujuk ke ganzen Satz ya, oder ya. Alles ya, etwas sama nicht ya. Good. Oke. Entschuldigung ini Frau Feli mau ngecas dulu sebentar ya. Pak mati ini. Oke, ya. Good, ya. So, jadi kalau was itu merujuk ya ke satu kalimat ya pronomen alles etwas nicht ya atau yang bukan merujuk dengan keterangan tempat ya. Good. Sekarang kita lihat. Dicoba ya. Di nomor 1 ada yang boleh baca Felicia deh. In Berlin. In Berlin kann man viel unternehmen. Super ist. Ya. Di Berlin ya bisa banyak melakukan hal super is ya. Kalau kita bilangnya yang menyenangkan ya, yang super, yang bagus-bagus. Nah, ada yang tahu kira-kira merujuknya kemana sih? Ke wo atau was? Mungkin was, Frau. Iya, richtig. Kenapa bisa was, Nabila, Entschuldigung? Karena unternehmen, melakukan banyak hal kan. Richtig, viel Unternehmennya ya. Jadi sekali lagi ya, ini bukan ke Berlinnya ya, tapi ke banyak hal ya. Di Berlin orang bisa melakukan banyak hal yang menyenangkan ya. So, ya ini viel Unternehmen ya. Apa sih yang menyenangkannya ya? Viel Unternehmen ya, melakukan banyak hal yang menyenangkan atau yang super, yang bagus, yang keren ya. Richtig, was super ist ya. Good ya. Pelan-pelan. Lagi, coba. Zwei, Feli, alles? Alles man zum Leben braucht, gibt es hier. Semua, ya. Pung. Kalau Indonesianya langsung. Semua yang orang butuhkan, ya, untuk hidup ada di sini. Nah, kira-kira pakai was atau wo, Fel? Pakai was. Richtig, ya. So, was, ya.
Alles, was man zum Leben braucht, ya, gibt es hier, richtig. Kenapa pakai was fail jawabannya? Kenapa nggak pakai wo? Karena ada alles. Iya, betul, alles, ya. Yang dirujuk adalah kata alesnya, ya. Kalau merujuknya keterangan tempat, ya udah pasti pakai wo. Tapi lihat, ini yang dirujuk adalah alles, ya, semua, ya. Maksudnya makna artinya semua yang orang butuhkan untuk hidup ada di sini, ya. Word, coba weiter, Felicia. Aber ich suche, Aber ich suche noch eine tolle Wohnung, ich für ein paar Jahre bleiben kann. ya. Aber ich suche, ya. Tapi saya mencari tempat tinggal bagus, ya, kalau Indonesianya yang saya bisa tinggal untuk beberapa tahun. Nah, kira-kira was apa wo, Felicia? Wo Richtig, wo? Karena Wohnung. iya, richtig in der Wohnung, keterangan tempat ya, so tolle Wohnung ya. Saya mencari ya tempat tinggal bagus ya, bisa yang atau di mana ya, kalau wo, yang saya bisa hidup beberapa yang saya bisa stay untuk beberapa tahun ya. Atau ya, saya mencari sebuah tempat tinggal bagus di mana saya bisa hidup beberapa tahun ya. Gut richtig wo ya, karena mengacu ke keterangan tempat Wohnung ya. Fir, Cila boleh? Sekarang nomor berapa, Fra? Fir. Ich, ich fand auch die Stadt gut. Meine Freund und ich, Meine Freunde. meine Freundin und ich am Wochenende waren. Mhm. Mm, in der Frau. Was Frau? Was oke. Kenapa bisa was? Siapa namanya? Cila. Karena di situ ada Waren, Frau. Ada Warren. Waren. Ada, aduh, lagi bilang sambil masak. Oke, siapa yang bisa? Demovier? Wo, Frau. Coba boleh Felicia? Ishvan? Ich fand auch die Stadt gut, wo meine Freunde und ich am Wochenende waren. Good, ya. Kenapa bisa wo? Merujuknya kemana, Val? Die Stadt. Richtig, di Stadt ya, di Stadt kota. Maknanya di sini bukan Fravelia sudah pernah cerita ya, Stadt itu bukan maknanya selalu beneran kata kota ya, tapi pusat kota ya, atau centrum, Mitte ya, itu dia. Menurut saya ya pusat kota tuh bagus di mana saya dan teman-teman saya ya menghabiskan di atau apa ada di akhir pekan ya. Mereka berada di akhir pekan. Good. Nomor 5, 6, 7, 8, tolong silakan dikerjain 2 menit. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Oke,
Bisa dibahas? Nomor 5 boleh Nabila? Maaf ya teman-teman ya, aku flu. Nggak apa-apa, in Nomor ordnung. berapa? 5 ya. Für meine Freunde gab es dort aber fast nicht, was ihnen gefallen hat. Richtig ya. So, wasnya mengacu kemana Nap ini? Kar- Aku kayaknya karena nih ya, bro ya. Richtig Oh, di ya. situ juga nggak ada keterangan kayak tempat gitu. Betul ya. Dia bilang for meine Freunde ya, untuk teman saya ya. Gab es dort aber fast nicht ya. Gak ada satupun ya yang dia suka ya, atau yang mereka suka ya. Gut, richtig. Also was ihnen gefallen hat ya. Oke, nomor 6, bitteschön, Feli. Das, was ich Ihnen gesagt habe, finden Sie langweilig. Langweilig. Sekali lagi. Das, was ich Ihnen gesagt habe, fanden Sie langweilig. Iya, ya. Das ya. Itu ya yang saya tunjukkan kepada mereka, menurut mereka membosankan ya. Good ya. Mengacunya kemana ini, Vel? Wasnya. Das, Ya, richtig. Das ya, ke itu ya, das. Good. Sieben, Felicia. Haben haben wir dann ein paar Club gefunden und gefeiert, was sie super fanden. Was? Was, oke. Kenapa was, Felicia? Itu yang ein paar Clubs gefunden, beberapa klub ya. Beberapa klub, oke. Ya. Eh, kalau beberapa klub, merujuknya ke sini, Felicia ya. Beberapa Iya, klub. Nah, klub itu iya. keterangan tempat bukan? Oh iya. Mhm. Jadinya, Wow. iya, Risti. Lagi coba am Abend. Am Abend haben wir dann ein paar Clubs gefunden und gefeiert, wo sie super fanden. Iya, wo sie super fanden ya. Zinya mengacu ke ein paar klub ya. Good. Ya, di mana ya beberapa klub itu menyenangkan ya. Super fanden ya. Good. Nomor 8. Feli. den nächsten Ort, wo wir ein Wochenende verbringen sollen, meine Freunde aussuchen. Iya, good ya. So, the next art ya, tempat selanjutnya ya, di mana saya habiskan akhir pekan ya, harus saya tunjukkan ke teman saya. Oh, tuanya mengacu kemana, Feli? Ke Ort. Ya, richtig ya, the next art. Good ya. So, bis dahin, Frage pertanyaan sampai sini. Nabila, Felicia, Feli. Kalau enggak, kita coba dulu latihan yang C. Boleh Nabila deh pelan-pelan sedikit. C, genauer gesagt. Genauer gesagt schreiben Sie passende Relativsätze mit wo. Iya. Entschuldigung, bukan schreiben, schreiben. Schreiben. Ya. Schreiben Sie passende Relativsätze mit wo. Ya. Buatlah kalimat ini menggunakan Relativsätze wo. Ya, contohnya. Boleh weiter Nabila, der Park. Der Park wo ich immer jogge, ich nicht sehr groß. Oke. Nap, ini juga, bukan yoga. Jogge. Oh, Ya, berarti. ada joggen, ya. Ini tetap joggen, ya. J. Ada yoga, ya. Jadi enggak Yogen ya, beda makna. Yoga, kalau ini yoga, ini jogen ya. Oke.
Der Park, wo ich immer jogge, ist nicht sehr groß, ya. Taman di mana, ya, saya selalu jogging, ya, tidak terlalu besar. Nah, itu dia, ya. Jadi relatif wo, kemudian seperti biasa verben taruh di belakang sebelum koma, ya, atau sebelum titik tuh, ya. Nah, der Park, wo ich immer jogge, ist nicht sehr groß, ya. Good. Coba dibuat kalimatnya, ya. Ada das Cafe sama in der Straße, ya. Ini mungkin Favorit coba yang das Cafe biar buat sama-sama, ya. Das Cafe, ya, zum Beispiel wo, ya, Nabila und Felicia, ya, misalkan. Wochenende, ya, Wochenende immer verbringen, ya, ist im Zentrum, ya. Cafe di mana Nabila dan Felicia, ya, sering menghabiskan akhir pekan, ya, berada di pusat kota gitu. Kelar sampai sini? Yang C? Kelar. Kelar? Oke, silakan dicoba tuh, ya. Bitte schön.
Oke, normal dry boleh Felicia. Hmm. Das Fitnessstudio, wo mein Vater jeden Tag besucht, ist sehr teuer. Oh, mein Vater. Alay ini. Well, mein Vater jeden Tag besucht. Ya. Ist sehr teuer. Richtig. Ya, gut gemacht. Itu dia. Weiter siapa yang mau? Nulfir? Feli boleh der Stadtteil? Der Stadtteil, wo viele junge Leute wohnen, ist sehr be- beliebt. Beliebt. War ist sehr beliebt. Ja, gut. Wo viele junge was tadi nochmal, Feli? Ich habe noch nicht gehört. Wo viele junge Leute wohnen. Okay, wo viele junge, ja, Leute wohnen, ja. Gut, ist sehr beliebt. Richtig. Ja, danke schön. Nummer 5, Nabila. In der Straße, wo ich jeden Tag arbeite, gibt es viele Baustellen. Okay, gut. Wo ich jeden Tag, ja, Arbeite. in der Straße jalanan di mana setiap hari saya kerja gitu. Iya, Jalanan di mana setiap hari saya kerja. iya bro. Di mana setiap hari saya pergi kerja kali maksudnya ya. Atau Oh, gimana boleh, dong? boleh. Ya, soalnya tadi Jalanan apa? saya barusan bikin bro. Barusan banget pas Bro Verly Oh, bilang aku baru bikin. oke Jadi ya. gitu dulu. Pakai ini ya. In der Straße, wo ich jeden Tag zur Arbeit gehe, gibt es viele Baustellen. Ya. Baustellen pembangunan ya. Gut, boleh nochmal diulang in der Straße. In der Straße, wo ich jeden Tag zur Arbeit gehe, gibt es Zur viele Arbeit. Baustellen. Bukan zur Arbeit, zur Arbeit, Arbeit. Arbeit gehe, gibt es viele Baustellen. Iya, gut ya. So, bis dahin Frage. Sampai sini pertanyaan. Habt ihr Frage? Ada pertanyaan? Udah? Kalau enggak, ya sekarang kalian bikin pertanyaan ya. Ada seperti di D. Boleh dibaca dulu, Felicia. Schreiben Sie zu zweit. Wenn Sie zu zweit 5 Quizfragen mit Wo stellen Sie dann einem anderen Paar Ihre Fragen. Ja, gut ya. So, Quizfragen mit wo ya. Und dann stellen Sie dann einem anderen Paar Ihre Fragen. Ya, kemudian pertanyaannya ya ditanyakan ke partner kalian ya, par pasangan ya. Good. Nah, kita baca dulu. Boleh, Feli? Wie heißt die Stadt? Wie heißt die Stadt, wo der Eiffelturm steht? Ja. Wie heißt die Stadt, ya, wo der Eiffelturm steht, ya? Apa nama kota, ya, di mana, ya, letaknya Eiffelturm, ya, Menara Eiffel, ya. So, ada yang tahu bisa jawabnya seperti apa sih nih? Bukan Eiffel langsung in Paris, ya, tapi gimana kalimat yang betul? Kalian lihat tuh ke atas nih, struktur kalimatnya. Ada yang mau coba cara jawabnya gimana? Felicia mau atau Nabila mau? Sekarang ditanya di Oke, mana? bro. Boleh, Nabila? Die Stadt, Dia di Stadt. wo, wo, ähm, wo Eiffelturm steht, Wo der Eiffelturm wo, steht. wo der Eiffelturm steht, Mhm. ist Paris. Ah, tadi dia bukan pakai is, pakai apa tuh dia? Bukan pakai verben is, pakai In verben apa ya? Pakai apa? in
Malah lebih ngaco. Sheila. In. Burung. Lupa aku. Dia VHIS bukan VIS. Jadi, Oh, hai. Hai ya, Paris itu. Hai Oh, Paris, Rishti, ya, bernama Paris maksudnya gitu ya. Good, boleh sekali lagi coba Nabila. Sebentar. baca lagi, Bang. Boleh jawabannya. This Rafaelin that. nanya ya, Entschuldigung. Rafaelin Oh nanya ya, iya. ntar Nabila jawab. Also ich Oke. frage, du antwortest. Nabila, wie heißt die Stadt, wo der Eiffelturm steht? Die Stadt, wo der Eiffelturm steht, heißt Paris. Rishti, itu dia ya. Kota di mana ya Eiffelturm berada ya, bernama Paris ya. Good. Sekarang coba Rafaelin mau tanya sama Feli deh. Feli, wie heißt der Ort ya, wo Mozart geboren ist? Apa nama tempat ya di mana Mozart geboren? Maksud geboren sih? Geboren is Lahir ya, orang keboren. lahir, betul. Rishti lahir ya. Ada yang bisa jawab? Felicia, Felicila, gak ada yang bisa jawab? Boleh googling. Mozartnya lahir di mana? Kota apa? Rafael ntar mau dengar kalian bikin kalimatnya gimana sih? Gak pernah dengar kata Mozart? Felicia atau Feli? Apa itu dia? Seorang apa dia? Mozart. Kayaknya di Austria ya. Genau, in Österreich ya. Dia orang Österreicher ya, orang Austria ya. Seorang apa sih Mozart? Mozart. Mozart itu komposer. Komposer Komposer Komposer. Austria. Richti ya, komponis ya dia ya. Sangat terkenal sama seperti eh, Beethoven ya. Nah, ada juga Mozart ya, dia terkenal dari Austria ya. Kalau Beethoven dari Jerman, dari Bonn ya, tapi dia menghabiskan waktunya hidupnya di Austria kalau Beethoven. Tapi kalau Mozart dia memang orang Austria ya, Österreicher. Good. Ada yang bisa mau mungkin jawab ini? Jawab aku apa? Silakan, Feli. Eh, Der Ort, wo Mozart geboren ist, heißt Salzburg. Genau, richtig ya. So, ya, der Ort ya, wo Mozart geboren ist ya, heißt Salzburg, richtig. Itu dia. Good. Sampai sini, kelar? Ada pertanyaan? Feli, Felicia, Cila, Nabila? Halo? No nih, Felicia, Frau, belum nog ada. nih? Oke, kalau belum ada, sekarang kalian bikin pertanyaannya ya. Nanti apa namanya temannya ya, atau our partner dan unworded ya, temannya yang jawab tapi profil yang tunjuk ya. Kalian persiapkan pertanyaannya dulu. Keluar Feli sama Felicia ya, Oh, ini pertanyaannya tentang apa tuh? apapun terserah. Yang penting ya mengacu pada keterangan tempat ya seperti ini. Yang D dulu. Oh, gitu. Apapun ya terserah. Kalau Feli sih kayaknya kebaca deh tentang We Have Their Art ya, World Taylor Swift geboren is paling gitu ya. Ya Fel ya. Benar-benar. Kayak sama Taylor Swift. Oke. Felicia, kelar? Tahu. Oke. Sila, sudah? Sila sambil kerja.
Oke, so boleh dong Feli Frak ya. Nabila Unwanted. Petition Feli. Wo wurde Albert Einstein geboren? Nochmal Fel, wo? Wo wurde Albert Einstein geboren? Wo wurde Albert Einstein geboren? Oke, Fel, pakainya is. Wo is Albert Einstein geboren? Wo ist Albert Einstein geboren? Fel, Entschuldigung. Ini kan pertanyaanmu kan begini ya. Nih, wo is ya Albert Einstein ya geboren. Nah, sekarang lihat baik-baik nih pertanyaanmu ya. Ada nggak kata buat merujuk keterangan tempatnya? Lihat, kalau dilihat dari yang atas. Wie heißt die Stadt? Stadtnya ya. Oh iya. Wie heißt der Ort? Ortnya. Nah, yang di C ya. Misalkan wie heißt der Park? Nah, ini der Parknya. Das cafe-nya. Nah, kalau di sini belum ketahuan nih, Vel ya. Kamu mengacu ke keterangan tempat apa ya? Oh, Maksudnya mau mengacu ke keterangan tempat mana apa? Apakah misal coba rumah sakit? Boleh. kalau ulang boleh kan? Pertanyaan Silakan yang ulang. lain maksudnya. Boleh, boleh coba. Oke. Wo befindet sich das Kolosseum? Befindet Sie das Kolosseum. Gini. Ya, Well, Entschuldigung. Ya, ini sama aja sama yang tadi dong. kan Kolosseum apa sih? Kolosseum betul, museum kan? Museum, Ya, Entschuldigung. Ya, eh namanya amphitheater ya kalau Colosseum itu ya. Nah, tapi lihat maksudnya Prof. Herli, lihat pertanyaannya nih. Ini ada nggak merujuknya? Misal, apakah keterangan tempatnya kamu mau pakai kata kota ataukah negara ya, ataukah misalkan di jalan apa ya? Kalau ini dijawabnya nggak bisa jadi pakai pakai apa? Relatif Sasmitwo ya, karena apa? Pertanyaan kamu ya, wo-nya sudah di sini ya, kecuali ya. Ini misalkan wo befindet sich das Kolosseum ya. Das Kolosseum ya, befindet sich ya kalau dijawab ya ini in Rome misal gitu ya. Tapi ya yang Prof. Verli maksud sini relatif Sasmitwo adalah ya, maksudnya contohnya ya, welche ya, misalkan ya, welche Stadt ya, wo befindet, also wo ya, befindet, also befindetnya di belakang ya, wo sie das Kolosseum befindet. Nah, ini baru boleh ya. oke, Frau. Ulang lagi ya, Frau. Oke, tapi momen, paham? Jadinya nanti kan Paham, jawabnya paham, gini, paham. di Stadt wo, also sie Kolosseum befindet ya, is Rome ya, misalnya gitu jadinya. Tapi paham ya, maksudnya ada rujukan keterangan tempatnya dulu ya. Oke, oke, Frau. Oke, coba lagi. Ini ganti pertanyaan kalau apa, Frau? Gak apa-apa. Eh, Wie heißt der Ort, Wie wo die heißt? Mhm. der Ort, wo Mhm. die Pyramiden stehen? Oke ya. Wie heißt? Ya. Der Ort. Nah, ini baru benar ya. Wow ya. Piramide stehen ya. Ini piramidanya plural apa singular? Piramide. Well, piramidanya singular apa plural?
Satu piramida atau banyak piramida? Plural. Oke, wo piramide stehen ya. Good, ini baru betul ya. Bisa dijawab coba. Boleh Nabila? Antwortet bitte. Der Ort, Mhm. wo Pyramidestegen heißt, Guys. Mesir itu apa, bro? Nah, Egypt. ya coba. Kalau itu gampang, mudah dicari. Iya, Nah, perfect. lihat kosakata, cuman tinggal nerjemahin doang ya. Apa tuh? Auf Deutsch Egypt, also Mesir. Boleh. Egyptian, bro. Nah, tapi bacanya bukan Egyptian ya. Somen. Dia pakai A umlaut ya. Hmm. Bacanya Ägypten. Ingat U ya. Hmm. Lagi Entschuldigung. Upsilon dibacanya U. Pyramide Ägypten ya. Y di tengah menjadi U kalau bahasa Jerman bacanya. Ut. Boleh gimana tuh Nap? Dijawab lagi, bro. Dicoba lagi lah. Heeh. Saya tadi masih salah. Der Ort, Der Ort. wo die Pyramidestegen heißt Ägypten. Richtig ya. Also der Ort ya, wo Pyramide stehen, heißt Ägypten. Gut. Baik sekarang Nabila fragt, Falisha antwortet. Wie heißt die Stadt, wo der Borobudur-Tempel steht? Ya tuh. Falisha, wie heißt der Stadt, wo ya Borobudur Temple steht? Die Stadt, wo Borobudur Temple steht, heißt Magelang. Iya, heißt Magelang. Richtig. Gut. Sekarang Falisha fragt, ya Feli antwortet. Wie heißt die Schule, wo du als Kind gelernt hast? Ya, so normal. Wie heißt ya die Schule ya wo Du als Kind als Kind wo gelernt hast. du Du. ya. Oke. Super als Kind gelernt hast. Ya, gut, richtig. Silakan dijawab, Feli. Richtig, bitteschön. Feli. Die Schule, wo Schule. ich als Kind war, heißt Ini pakai gelernt hast. Berarti jawabnya die Schule, wo ich als Kind gelernt habe. die Schule, wo die Schule, wo ich als Kind gelernt habe, heißt PKMI Immanuel. Oke. PKMI Emmanuel. Good, itu dia. Jawabannya richtig. Ya. So, bis dahin, wo und was? Habt ihr Frage, ada pertanyaan sampai sini? Relativ Sätze mit was und wo? Nabila, Faliha, Feli? Halo? Als Kind. Kelar ya. Good. Kalau nggak ada yang ditanyakan ya, so Feli anggap
Kalian mengerti ya? Nanti boleh dibaca-baca lagi ya. Sekarang Prof. Feli mau masuk sedikit ya ke Herverjain dulu ya, karena sudah mau masuk ujian ya. Jadi Prof. Feli tampilin bentuk ujian lagi ya. Gut, ada di Seite 100, 132, Entschuldigung, 33 ya, 133 ya, yang ini. 133 ya. So, boleh Falisha deh dibaca. Sie hören nun. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Oke, good. So, itu dia ya. So, kembali lagi ya. Ini adalah salah satu bentuk soal ya untuk ujian B1. Ini kalau nggak salah di Tile 1 nih. Ya, bukan yang nggak salah, tapi ini ada di Tile 1 ya. Di ujian mendengarkan yang pertama bentuknya seperti ini. Nih ya. Good. Ya. Sie hören nun 5 kurze Texte. Ya, mendengarkan 5 teks audio ya. Sie hören jeden Text zweimal, 2 kali diperdengarkannya ya. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben ya, satu teks ya untuk 2 pertanyaan ya, 2 tugas. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, diminta ya. Apa sih jawaban yang benar ya? Lesen Sie zuerst das Beispiel, dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit ya. Good. Beispielnya dulu kita baca, Nabila. Aileen. Berlin und Marie wollen einen Ausflug nach Zürich machen. Good ya. Boleh dijawabnya apa ini? Richtig. Richtig. Good. Yang nomor 2, Felicia. Feli deh. Wo möchten? Wo möchte Eileen am liebsten übernachten? Iya. So, di mana Aileen ya paling suka untuk menginapnya ya? Boleh di sini jawabnya Felicia. Feli? Bei einer alten Freundin. Iya, good ya. Tuh, lihat ya. Di sini ada 10 Aufgabe ya. Masing-masing kalian dengar nih ya. Satu teks berarti totalnya ada 5 teks audio ya. Per teks audio ya untuk ini ya, 2 nomor, also 2 nomor jeden teks ya. Nah, kalau yang satu Aufgabennya richtig falsch ya, yang keduanya ya ABC dimintanya, tapi masih satu teks audio ya. Tuh, good. So, kita mau melanjutkan yang ini. Boleh kalian baca dulu ya. Sambil Prof. Helin siapkan untuk audionya. Prof, itu halaman berapa, Prof? Oke, 133. Oh, ya. Übungsbuch ya. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sudah terdengar tadi sedikit? Sekilas? Wow. Dengeran, oke. Good ya. Boleh. Bitteschön. Texte. Sie hören jeden Text zweimal.
Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Marie, hier ist Eileen. Wir wollten doch nächsten Monat ein Wochenende zusammen nach Zürich fahren. Ich suche gerade im Internet nach Zugverbindungen. Wir könnten aber auch mit dem Bus fahren. Das wäre billiger. Und wo sollen wir eigentlich übernachten? Hotelzimmer sind sehr teuer. Wir könnten aber in eine Jugendherberge gehen. Das ist etwas billiger. Oder weißt du was? Eine alte Freundin von mir wohnt in Zürich. Die könnte ich fragen. Das würde ich eigentlich am besten finden. Ruf mich mal zurück, dann können wir das besprechen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Marie, hier ist Eileen. Wir wollten doch nächsten Monat ein Wochenende zusammen nach Zürich fahren. Ich suche gerade im Internet nach Zugverbindungen. Wir könnten aber auch mit dem Bus fahren. Das wäre billiger. Und wo sollen wir eigentlich übernachten? Hotelzimmer sind sehr teuer. Wir könnten aber in eine Jugendherberge gehen. Das ist etwas billiger. Oder weißt du was? Eine alte Freundin von mir wohnt in Zürich. Die könnte ich fragen. Das würde ich eigentlich am besten finden. Ruf mich mal zurück, dann können wir das besprechen. Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Kamal, hier ist Annabelle. Ich rufe an wegen Samstag. Wir hatten uns doch zu dem Foto-Wochenendkurs in Zürich angemeldet. Aber gerade hat mich jemand angerufen und gesagt, dass der Kurs ausfällt, weil der Kursleiter krank geworden ist. Jetzt wollte ich mal fragen, was wir denn sonst machen könnten. Zu Hause bleiben will ich nicht. Sollen wir dann in eine Fotoausstellung gehen? Dazu hätte ich eigentlich am meisten Lust. Oder wir suchen uns einen anderen Kurs. Schau doch nach, was es gibt und was dich interessiert. Und dann rufen wir uns zusammen. Bis dann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Kamal, hier ist Annabelle. Ich rufe an wegen Samstag. Wir hatten uns doch zu dem Foto-Wochenendkurs in Zürich angemeldet. Aber gerade hat mich jemand angerufen und gesagt, dass der Kurs ausfällt, weil der Kursleiter krank geworden ist. Jetzt wollte ich mal fragen, was wir denn sonst machen könnten. Zu Hause bleiben will ich nicht. Sollen wir dann in eine Fotoausstellung gehen? Dazu hätte ich eigentlich am meisten Lust. Oder wir suchen uns einen anderen Kurs. Schau doch nach, was es gibt und was dich interessiert. Und dann rufen wir uns zusammen. Bis dann. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören einen Veranstaltungstipp im Radio. Das Wochenende steht vor der Tür und Sie haben noch nichts vor? Dann auf nach Köln-Nippes. Da findet an diesem Wochenende wie jedes Jahr im Mai das traditionelle Straßenfest statt. Genießen Sie bei einem gemütlichen Spaziergang durchs Viertel dieses wunderbare Bürgerfest. Geboten werden Live-Musik und zahlreiche Attraktionen für Kinder. Auch für das leibliche Wohl ist mit internationalen Spezialitäten gesorgt. Aufgrund des hohen Besucherandrangs kommen Sie bitte nicht mit dem Auto, sondern am besten mit dem Bus. Beginn ist Freitag um 16 Uhr. Ende Sonntag 20 Uhr. Viel Spaß! Sie hören jetzt den Text noch einmal. Das Wochenende steht vor der Tür und Sie haben noch nichts vor? Dann auf nach Köln-Nippes. Da findet an diesem Wochenende wie jedes Jahr im Mai das traditionelle Straßenfest statt. Genießen Sie bei einem gemütlichen Spaziergang durchs Viertel dieses wunderbare Bürgerfest.
Geboten werden Live-Musik und zahlreiche Attraktionen für Kinder. Auch für das leibliche Wohl ist mit internationalen Spezialitäten gesorgt. Aufgrund des hohen Besucherandrangs kommen Sie bitte nicht mit dem Auto, sondern am besten mit dem Bus. Beginn ist Freitag um 16 Uhr. Ende Sonntag 20 Uhr. Viel Spaß! Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Und hier noch die aktuellen Wetteraussichten. Zum Wochenstart gelangt spürbar kältere Luft zu uns. Vor allem die Nächte werden sehr kalt, bei Temperaturen bis zu -10 Grad. Tagsüber lässt sich die Sonne nur im Süden sehen. Höchsttemperaturen bis 3 Grad. Im Norden bleibt der Himmel den ganzen Tag bewölkt, im Westen ist mit starkem Wind zu rechnen. Ab Wochenmitte wird es deutlich milder. Die Temperaturen steigen im ganzen Land wieder auf 10 bis 12 Grad plus. Ab Freitag ist vermehrt mit Regen zu rechnen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier noch die aktuellen Wetteraussichten. Zum Wochenstart gelangt spürbar kältere Luft zu uns. Vor allem die Nächte werden sehr kalt, bei Temperaturen bis zu -10 Grad. Tagsüber lässt sich die Sonne nur im Süden sehen. Höchsttemperaturen bis 3 Grad. Im Norden bleibt der Himmel den ganzen Tag bewölkt, im Westen ist mit starkem Wind zu rechnen. Ab Wochenmitte wird es deutlich milder. Die Temperaturen steigen im ganzen Land wieder auf 10 bis 12 Grad plus. Ab Freitag ist vermehrt mit Regen zu rechnen. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Achtung Autofahrer! Auf der A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Ratingen Ost und Kreuz Breitscheid 2 Kilometer Stau wegen Unfall. Dort ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Wegen einer Großbaustelle ist mit Behinderungen auch auf der Autobahn A1 Anschlussstelle Löwenich zu rechnen. Dies gilt für beide Richtungen. Auch in Köln kommt es aufgrund des starken Berufsverkehrs in der Stadtmitte zu Behinderungen. Achtung Autofahrer in Düsseldorf! Dort sind wegen einer Veranstaltung im Zentrum mehrere Straßen gesperrt. Verkehr aktuell. Jede Viertelstunde alle aktuellen Informationen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung Autofahrer! Auf der A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Ratingen Ost und Kreuz Breitscheid 2 Kilometer Stau wegen Unfall. Dort ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Wegen einer Großbaustelle ist mit Behinderungen auch auf der Autobahn A1 Anschlussstelle Löwenich zu rechnen. Dies gilt für beide Richtungen. Auch in Köln kommt es aufgrund des starken Berufsverkehrs in der Stadtmitte zu Behinderungen. Achtung Autofahrer in Düsseldorf! Dort sind wegen einer Veranstaltung im Zentrum mehrere Straßen gesperrt. Verkehr aktuell. Jede Viertelstunde alle aktuellen Informationen. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Flughafen. Flug LH309 nach Genf. Leider verzögert sich der Flug nach Genf. Momentan rechnen wir mit einer Verspätung von mindestens 60 Minuten. Grund dafür ist der anhaltende Sturm über der Westschweiz. Passagiere, die von Genf aus Anschlussflüge haben, melden sich bitte umgehend an Gate 5. Flug LH742 von Zürich nach Mailand. Dieser Flug muss wegen der starken Schneefälle ausfallen.
Passagiere nach Mailand, bitte kommen Sie für weitere Informationen zu Gate 3. Sie hören nun den Text noch einmal. Flug LH309 nach Genf. Leider verzögert sich der Flug nach Genf. Momentan rechnen wir mit einer Verspätung von mindestens 60 Minuten. Grund dafür ist der anhaltende Sturm über der Westschweiz. Passagiere, die von Genf aus Anschlussflüge haben, melden sich bitte umgehend an Gate 5. Flug LH742 von Zürich nach Mailand. Dieser Flug muss wegen der starken Schneefälle ausfallen. Passagiere nach Mailand, bitte kommen Sie für weitere Informationen zu Gate 3. Okay, gut. Ja, so. Habt ihr das als beantwortet? Halo? Kok ada suaranya? Halo, Frau. Iya, sudah, Frau. Teman-teman yang lain boleh. Yang lainnya Felicia, Feli? Halo, Felicia, Feli? Iya, Frau. Sudah, oke. So, coba Text 1. Bitte schön, Feli deh, Text 1. Kamal? Feli nggak ada? Felicia boleh deh, Text 1. Kamal ist krank geworden. Mhm. Dibaca, Frau. Atau Boleh jawab. dibaca di teksnya sambil dijawab habis itu. Kamal Oh. ist krank geworden. Misalkan Kamal. apa? Falsch. Falsch, ya betul ya, falsch. So, nomor 2, Annabel. Annabel möchte am liebsten in eine Ausstellung gehen. Iya, richtig ya, good ya. So, ya, situasinya ya tadi ya. Yang sakit itu bukan si Kamal, bukan temennya ya. Ada yang dengar siapa sih yang sakit? Ada yang dengar wer ist krank? Siapa yang sakit? Halo? Gak ada suaranya? Yes. Siapa yang sakit kira-kira? Habt ihr dann gehört? Jawabannya Falisha betul ya. Nabila? Saya takut salah, Frau. Ngapain tahu salah? Orang namanya masih belajar. Siapa yang sakit tap? Aku sih mikirnya bukan Kamal. Cuma yang ngasih tahu Anabel. Siapa tahu Anabel yang sakit. Hehe. Anabel on deh. Tapi nggak tahu apakah itu sakit atau enggak. Nih, betul. Annabel yang memberitahukan seseorang ini Iya, sakit ya. Jadi kita nggak jadi bisa ikut kursus nih, gitu. Terus Annabel nyaranin gimana kalau ke pameran aja yuk, gitu. iya kemarin pameran foto ya nggak salah ya. Betul, ya. Foto Iya, Ausstellung. nggak denger Rob, siapa yang Dengar? sakit. Oke, Nggak. ya. Also, wer ist krank? Also, die krank ist Kursleiter, ya. Good. Ini dia, ya. Yang also Kursleiter ya, pemimpin, leiter ya kursus. Maksudnya ya, orang yang mimpin kursus, ketuanya yang sakit justru, ya. Also Kursleiternya sakit. Makanya mereka dibatalkan ya kursusnya. Good. Text 2, 3 und 4, Feli.
Feli nggak ada. Felicia deh. Wah, Feli hilang. Jangan-jangan takut nih. Disuruh presentasi. Boleh, Felicia? Sie hören Informationen über ein Kinderfest. Mhm. Richtig. Nomor 4. Man soll zu dem Fest mit dem Bus kommen. Genau, yang ini betul. Mit dem Gus Komen ya. So, tadi Nabila atau Sila mungkin dengarnya ke Kinderfest kah? Festival anak? Aku dengarnya tadi itu atraksi untuk anak ya. Cuma itu ada live musicnya. Aku pikir nggak mungkin Kinderfest ada live music. Betul ya, itu bukan Kinderfest. Meskipun ya di salah satu acaranya ya ada atraksi buat anak-anak, ada Iya, live musiknya atraksi. ya. Genau. Tapi das ist kein Kinderfest. Ada yang dengar kata-kata festnya tadi mengacu ke kata apa sih? Kinderfestnya, Prof. Kan gak ada kata Kinderfestnya ya, adanya kindernya Oh, doang. Nah, kan live bukan music. festival anak ya. Oh, tadi aku dengarnya live music for Betul, ada kinder. kata live music for kinder ya. Good, ya ada live music juga untuk anak-anak ya. Tapi normal, tadi dia bukan ke Kinderfest ya. Ini informasinya bukan tentang Kinderfest ya. Meskipun ya ada tentang untuk anak-anaknya acaranya. Ya, mereka ya punya tradisional ya. Also Fest ya. Oder ya di Burgerfest ya. Kalau kita tuh kayak pesta rakyat gitu ya. Nah, ini dia ya. Burgerfest ya. Burger tuh rakyat ya. Fest tuh festival ya. Food ya, makanya bukan Kinderfest tapi Burgerfest ya. Kenapa sih ya itu? Ya, ada atraksinya, ada live musik buat anaknya ya, tapi bukan festival anak ya. Burgerfest ya, festival masyarakat ya, festival orang-orang ya, tapi untuk program acaranya ada yang buat anak-anak. Gitu. Ini jawaban tepatnya adalah falsch ya. So, Nabila, text dry? Fun, Frau. Drei apa fun? Entschuldigung. Text, iya text dry kan bener nomor 5 Iya, nomor fun. Das Wetter wird zum Wochenanfang warmer, Wärmer, fall, bukan warmer, wärmer. wärmer, Hmm, falls. betul, falsch ya. Tepatnya apa sih nih? Bukan wärmer. Justru dia di awal minggu depan, awal minggu ini. Nah, dibilang di sini Dingin. lebih hangat ya. Genau ya. Atau ular dia Kalau bilang. Ya, kälter. minus Genau. minus Ya, jam tadi emang nggak salah. ya, Steve ya. Kälter. Udah tadi hat sie gesagt ya, cooler. Nah, sama ya, artinya maknanya dingin ya. Good. Nomor 6 ya, Nabila? Vorausgesagt werden sonnige Tage im Mhm. Süden. Richtig, Sudan ya. Good, vorausgesagt ya maknanya diramalkan ya bahwa cuaca cerah berada di Im Sudan. Ya, richtig Im Sudan. Good, text feed Nabila lagi. Ntar text fundsnya kalian masing-masing ya. Text feed Nabila. Teks 4, Sie hören Informationen zu einer Veranstaltung. Mhm. Aku sih jawabnya false, Bro. Karena ini Betul. radio tadi ya. Tentang apa emang itu? Aku tuh takut salah, Bro. Aku tahu Nggak orang, usah. Bro. Orang masih fungsinya belajar tuh kalau salah tuh dibetulkan. Malah jangan malu-malu. Ayo apa? Jujur aku nggak ngerti, Bro. Cuma aku dengernya eh, itu disiarkan di radio kan? Hmm. Atau gimana ya? Aku takut salah, Bro. Teman-teman yang lain boleh. Coba Felicia atau Sila. Mm-mm. Coba Felicia, Sila. Telepon ya, Frau. Nomor ini. Here. 7. Ah, kalau aku ya, Frau ya, kan aku Hmm. dengar itu B. Apa tuh? B. Bromsdel. Einer Bromsdel. Nomor 7-nya dulu. Nomor 7.
Kan tadi pernyataannya Anda mendengarkan informasi tentang acara ya. False ya. Bukan tentang acara ya. Ada yang tahu tentang apa sih? Tapi itulah. Tapi aku Mungkin kalau bisa. menurut nomor 7 itu Rifti, Frau. Rishti, jelas salah ya, bukan Rishti jawabannya. Sudah betul, Ini false. kecelakaan bukan sih, Frau? Ada kecelakaan, betul ya. Silakan itu. Mungkin berita kali bro ya. Ya, Rishti ya, also Information über die Straße ya, tentang jalanan ya. Di sini ya, nggak bisa dipakai karena ada pembangunan. Di sini ada kecelakaan ya. Di sini ada perbaikan jalan. Itu dia ya. Tapi bukan berita tentang Veranstaltung ya. Veranstaltung itu acara. Misalnya akan ada pameran ini di sini ya. Terus misalkan museum ini mengadakan tour ya. Itu baru Veranstaltung ya. Berdasarkan Veranstaltung. Jawabannya udah betul. False ya. Good. Nomor A-nya eh Feli deh. Feli nggak ada. Falisha boleh nomor A. Im Stadtzentrum gibt es Stauwegen. Mhm. Aku ragu ini, Frau. Kenapa tuh ragu? Kayaknya yang C bukan sih, Frau. Yang Das, siapa? das Berufsvers, Verkers, Berufsverkehrs. Beruf, Verkers. Saya lagi. De, Berufsverkehrs. des Berufsverkehrs. Oke. Ya. Berufsverkehrs. Was ist Berufsverkehrs? Jawabannya betul, Rifki ya. Karena ada Berufsverkehrs ya. Was ist Berufsverkehrs? Ada yang tahu apa sih? Berufsverkehrs? Falisha? Cila? Nabila? Tahu bro ya. Kerjaan. Pekerjaan? Rakyat. Betul? Rakyat itu Berufspekerjaan. transportasi ya. Hmm. Tahu Pak. Kerjaan jalanan ya untuk Oh. transportasi ya. Good, itu dia ya. Dia bilang Stadtzentrum di pernyataan ini ya. Tapi kalau kalian dengar ya, mereka bukan bilang Stadtzentrum tapi Stadtmitte ya. Nih, dia ya, Stadtmitte. Stadtmitte, Stadtzentrum, Innenstadt ya. Itu semua sama-sama merujuk kepada pusat kota ya. Ini hanya sinonim ya. Atau kadang mereka menyingkat cuma Stadt ya. So, kalau misalkan Prof. Erli sama Nabila sama-sama tinggal di Köln nih, ya udah lama tinggal di Köln, di Köln udah nggak bilang Gehst du zum Stadtzentrum, udah nggak bilang kayak gitu, tapi langsung Gehst du zum Stadt, ya langsung dipotong. Gehst du zum Stadt, maksudnya apa sih? Tapi stadtnya yaitu pusat kota, gitu. Gut, nomor 8 des Berufsverkehrs ya. Nomor 9 boleh Cila? Nomor phone-nya, Frau. Astagfirullahaladzim, nomor 9. Cila. Ya, sudah Phone kemana tahu yang ini. Text phone, betul, text phone ya. ya, Aber nomor 9. wegen des Wetter gibt es Flugänderungen. Flugänderungen, bukan Änderungen. Ya, nah. Richtig, Frau. Oke, sorry ya. Oke, Ya, richtig. wegen des Wetter gibt es Flugänderungen. Good ya. Karena cuaca ya ada perubahan penerbangan. Good, richtig ya. Nomor 10-nya Cila. Nah, kalau aku, Frau, nama sennya itu der Flugnacket. Baca dulu dari Flugnagen. Ya, der Flugnacket hat aus. Nein, Frau, ist funklich. Yang lainnya mungkin? Nomor 10 ada Atau jawaban. atau Verspätung. Verspätung. Richtig ya, hat Verspätung ya, ini dia ya. So, Genf apa sih kalau bahasa Indonesianya? What is Genf?
Kayaknya kota ya, nama kota ya, Bro. Betul, nama kota benar. Ya, in der Schweiz ya. In der Tapi Schweiz. nggak tahu siapa nama kota Felicia? pokoknya. Jenewa, Bro. Jenewa, Jenewa. richtig ya. Kalau di bahasa Indonesia namanya Jenewa ya. Kode itu dia. Nah, ini dia ya. So, penerbangan ke Jenewa ya mengalami keterlambatan ya. Tadi ada yang dengar berapa menit terlambatnya? 60. Genau, 60 Minuten ya. So, 60 menit. Good, richtig ya. So, fällt aus apa sih? Ada yang tahu artinya fällt aus dari kata ausfallen ya? Oder können Nah, ausgefällt ya, Entschuldigung. mungkin Bukan apa? dibatalkan deh. Richtig, dibatalkan ya. Nah, di sini kalimatnya penerbangan ke Jenewa apakah tepat waktu ya? So, keterlambatan atau dibatalkan ya. Put jawabannya yang hat Verspätung. Kalau yang felt out yang dibatalkan ada yang tahu penerbangan kemana? Tadi dengar Tadi dengar ke Zurich ya. ke Zurich. Genau ya. Bukan ke Zurich tapi von Zurich ya, dari Oh, Zurich ya Zurich. nach Oh, Mailand ya. aman. Zurichnya betul ya, tapi bukan ke Zurich tapi von Zurich ya, dari Zurich ya nach Mailand. Nah, ini Zurich juga sebuah kota besar yang bagus ya, perbandingan Swiss semuanya di sini ya, di kota Zurich ya. Gut. So, ada kata sperren, ausgesperrt ya, ausfallen, ausgefällt ya. Ini sering keluar nih kata-kata yang untuk ujian ya. Di tema-tema misalkan penerbangan ya, atau keterlambatan ya, informasi di bandara ya, informasi di stasiun. Nah, itu sering ada kata ausfallen oder ausgefällt, artinya dibatalkan ya. Terus kalau tentang informasi tentang informasi in der Straße, tentang jalanan ya, ada kata sperren, gesperrt. Artinya apa sih? Ada yang tahu? Sering muncul nih kata sperren oder gesperrt. Ada yang tahu mungkin Falisha? Sila? Was ist sperren, gesperrt? Sila? Enggak, Bro. Blokir. Ya, kenapa Falisha? Feli, Bro. Oh, Feli. Feli kamu kemana? Baru muncul Oh, lagi. tadi tiba-tiba keluar, Bro, terus gak bisa digerakin HP-nya. Oh, kalau Feli kira kamu takut tahu nggak presentasi terus ngilang. Emang emang takut sih, Bro. Ya udah, sekarang waktunya juga nggak cukup ya. Jadi mohon kalian bertiga besok dipersiapkan ya, karena besok bisa dapat tuh semuanya ya. Oke, ya tadi apa Vel? Pushback? Terblokir atau ditutup. Genau, richtig. Diblokir atau ditutup ya. Ingat dua kata ini akan suka muncul di ujian B1 ya. Kalau ausfallen ya udah ausgefällt ya, tandanya dibatalkan ya. Sperren udah gesperrt ya, tandanya diblokir, ditutup ya. Gitu. Good. Bis dahin, habt ihr Frage? Ada pertanyaan sampai sini? So, jangan lupa Hausaufgabe untuk Kapitel 10 ini tolong ya, Wortbildung ya. Ya, ya, dan tolong kalian besok ya pelajari juga Capital 12 bab 12 ya untuk bab terakhir ya. Oke. Eh, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sambil Frau Verli mau ini ngelihat eh, buku ini nih. Ada Jadinya yang mau besok tanyakan? presentasi, Bro. Ya, besok jadi presentasi ya, tetap ya kalian bertiga. Mungkin Nabila besok sudah bisa atau tergantung kondisi. Iya, Bro. Aku tadi maksudnya takut flu di tengah-tengah presentasi. Nggak enak. Tapi coba lihat besok. Besok ya. Good. Besok tetap profile jadwalkan ya untuk presentasi karena hari ini tadi belajar bentuk soal lagi, jadi nggak apa-apa ya. Besok ditundakan. Kalian bertiga sudah kumpulin also Vortraghaltennya ya, also
Er hat dan schon den Vortrag abgegeben. Sudah menyerahkan Vortragnya ya. Tinggal kita lihat nih ya. Apa yang kalian tulis terrealisasinya bener nggak? Cuma 5 menit ya. Nanti kalau misalnya dari salah satunya kalian ternyata kepanjangan ya nggak sesuai misalnya nggak sesuai sama waktu ya. Nah itu kita akan lihat. Maksudnya Frau Verli akan praktekkan ya. Harus seperti apa sih kalian? Put ya. Bro, bro, Ya kalau Nabila. masih baca gitu gimana bro ya? Kalau masih apa Nabila? Masih baca Eh nggak apa-apa. presentasinya terus baca gitu. Presentasinya betul. Gak apa-apa baca lesson ya, tapi bukan up lesson ya. Bukan yang membaca banget ya. Jadi gimana sih membaca yang ya sekilas, maksudnya berinteraksi menatap partnernya ya. Nanti kalau aslinya di Guda ya, karena nanti akan ada nilainya itu ya. Atau interaksion ya. Iya, kayak belum ready bro aku untuk gak maksudnya untuk siap gitu loh. Oke, Nabila belum ready. Iya takut A- soalnya Apa? takutnya aku baca gitu loh karena kan bahasa Jermanku kalau expression susah sekali bro ya Allah. Nggak apa-apa ya sesekali ngeliat oh misalkan kita takut salah ya apa Canon Canon to learner ya sambil ngeliat catatan ya tapi sekali lagi ya nggak jangan sampai yang full ya belajar kalian benar-benar natap kertas banget ya tapi kalian bawa kertas nanti di presentasi ya nggak apa-apa tapi itu ya kembali lagi ya ada tata caranya jangan terlalu menatap kertasnya ya. Iya, oh ya Prof saya nanya kalau misalnya lagi expression gitu kalau lampau ya enaknya Hmm. pakai perfect atau preteritum ya? Kalau lampau kembali lagi ya kalau misalkan lampaunya ya menceritakan tentang ya eh sesuatu eh, momen ya lampau ya kalau untuk kayak dalam sehari-hari misalkan tentang makan lernen ya itu boleh pakai perfect ya tapi kalau untuk yang kayak udah modal verben ya terus yang sein dan haben baru pakai preteritum itu baiknya ya untuk kata Hmm. kerja itu ya. Jadi kalau untuk nanti kamu mengeluarkan lampau terus kata kerjanya haben, sein, modal verben tentu pakai preteritum langsung ya. Tapi kalau yang di Hmm. luar misalkan kata kerja itu lernen, essen ya, einfach pakai perfect boleh ya. Tapi pakai preteritum pun nggak salah ya. Boleh juga itu. Iya, Prof. Oke. Also, noch eine Frage? Yang lainnya? On cam nggak, Bro? Nanti kita Kenapa Felicia? on kamera atau enggak? Tadi yang Prof. Verly bilang, lihat kondisinya ya. Kalau besok ya boleh kita coba on kamera tapi ya selama ini pengalaman Prof. Heli udah dipraktekkan ya on kamera itu sinyalnya langsung hilang ya karena terlalu banyak kan misalnya kita on kamera tapi kan yang lain juga ada baik gitu ya nah itu sinyalnya langsung turun ya dan kadang suka nggak connect jadi nanti dikondisikan ya lihat besok ya gitu udah sering Prof. Heli misalnya on kamera ya ternyata malah nggak stabil ya jadi jaringannya mau nggak mau kadang off kamera gitu tapi besok kita kondisikan itu ya. Oke, itu sih Val. Feli, Frage, Cila. Prof. Oke, nah besok tuh ya. Siapkan presentasi kalian ya sama dibaca-baca untuk kapitel terakhir. Kapitel 12 ya. Gut, die Zeit ist um. Dankeschön für heute Abend dan auf Wiederhören. Wiederhören. Wiederhören, Frau. Dankeschön, Frau. Frau.